Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar rakan-rakan sekalian? Alhamdulillah hari ini kita dapat bersiaran sekali lagi dalam sesi berdasarkan annual report syarikat-syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia. Dan untuk hari ini insya-Allah kita akan go through satu lagi report dari syarikat Vis Dynamic Holding Berhad, salah satu syarikat dalam semiconductor, sektor semiconductor yang I think lately seminggu dua ni cukup hangat diperkatakan, ataupun cukup terkenal di kalangan traders because of ada some movement since I think last week lagi berkenaan syarikat ini. So insyaAllah kita akan go through annual report bagi syarikat ini pada tahun 2020 untuk kita lihat apakah jenis perniagaan yang dijalankan, basically apakah business model dan dari manakah main revenue bagi syarikat ini datang. Okay, so tanpa melengahkan masa, kita mulakan sesi kita sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang turut serta pada sesi malam ini. So jangan lupa untuk klik button share. Okay, kongsikan video ini agar lebih ramai rakan-rakan kita yang dapat turut serta dalam sesi Majlis Ilmu insya-Allah. Alright, so untuk hari ini syarikat diberi nama Vis Dynamic Holding Berhad. Okay, sudah agak lama didagangkan di Bursa Malaysia. Jika di KLC Screener kita ada data since tahun 2006. Okay, so ada daripada sini tahun 2006 sehinggalah yang latest 2020. Manakala untuk tahun 2021, okay, masih belum dikeluarkan kerana masih belum tamat lagi dia punya financial year. Okay, so financial year dia since 2006 tak pernah berubah, iaitu period ending 31st October untuk tahun tersebut. So maknanya untuk tahun 2021 ni financial year dia berakhir 31 Oktober tahun 2021. Right, meaning untuk financial year starting 1st November 1st November until 31st October the following year. So rare sikit jarang-jarang company yang guna financial year Oktober ni. Kalau Julai Jun is normal lah, Jun, September. Ini Oktober lain sikit. Right, so tapi tak apa, as long as dia ada in report, so itu yang penting untuk kita baca. Dan is part of the requirement untuk syarikat-syarikat yang listed mengeluarkan annual report setiap tahun kepada dan diberikan kepada shareholder. Dulu kalau nak annual report kena beli share, kena beli saham syarikat tu, dan kita akan dapat dia punya annual report. Tapi sekarang kita tak beli pun kita dah boleh dapat because of the perkembangan dalam teknologi dan juga internet ni. Belum own the share pun kita dah boleh baca report dia untuk kita buat analisis dan sebagainya. Alright, so anda boleh download di sini di KC Screener untuk tahun 2020 annual report period ending 31st October tadi. Report ni dikeluarkan 25 Februari 2021 tahun ni. So kita boleh jangkakan untuk financial year 2021 around February lah, the next year 2022. Untuk 2021 I think baru third quarter so dia baru third quarter, fourth quarter pun belum masuk lagi. So alright, so let's moving on to the report. Okay, this is the front page, muka depan untuk report ni. Vis Dynamic Holding Berhad. Ada gambar machinery dia, equipment dia, versatile, innovative and simplicity. Okay, so itu tiga tema utama bagi annual report ini. Moving on to page kedua. Okay, this is dia punya vision dan mission vision and mission statement. To be the semiconductor industry top choice of equipment solution provider through value innovations, best in class performance, excellent service support, cost effectiveness, environmental friendliness and partnership with customer, fierce suppliers and employees. Panjang vision dia. So itu vision dia. Kalau pekerja syarikat kena hafal vision dan mission ni. Kalau panjang ni good luck nak hafal Okay.
So our mission to strive to meet the exit expectation of customers, peers, partners, suppliers, employees, and investor. Identify and employ partners with the best talents in the market. Unleash the best potential of partners and employees. Contribute to local and global communities in education and long-term economy sustainability. Okay, so itu mission statement dia. Manakala page ketiga adalah dia punya table of content. Okay, report ni tak tebal so just 111 page saja. Semalam kita go through memang tebal syarikat tu. Almost I think 300 pages punya report lah. So ni 111 kita mungkin setengah jam 40 minit boleh selesai report ni. BIS Dynamic corporate structure. Okay, corporate structure ada satu sahaja subsidiaries, which is BIS Dynamic Research Center Berhad. Okay, so BIS Dynamic Research Center Berhad dia buat design, R&D, assembly and back and semiconductor equipment, high speed transfer inspection machine for non-semiconductor devices. Okay, so itu dalam subsidiaries dia, BIS Dynamic Research Center Berhad. Satu saja subsidiaries corporate structure. Alright, okay. So page kelima on the corporate information. Okay, nama-nama board of directors, dia punya COSAC, register office di Floor Menara Hap Seng, Jalan P. Ramlee. Okay, Menara Hap Seng. Banyak juga syarikat yang registered kat Menara Hap Seng ni dekat KL. Dekat apa ni, yang Mercedes kat bawah tu ya. Yalah, Hap Seng ni pun memang memang supply Mercedes pun kan. Okay, so kalau parking tu penuh lah Mercedes bawah tu untuk dia punya VP semua. Corporate head office di Aikro Melaka. Oh, jauh. Registered office dekat KL, corporate office okay di Aikro Melaka. Auditors, principal bankers, auditors, share registers, okay. Alright, so page ke-6 adalah dia punya message from the chairman. Mari kita baca apa yang diceritakan di dalam statement atau message ini. At the time of writing the message, okay, dia cerita pasal COVID-19. So bila kita baca report, kita kena tahu dulu bila report tu dikeluarkan untuk kita faham apa yang diceritakan tu lah. So untuk financial year 2020, okay, dia bermula 1 November 2019 sehingga 31. So dia berlaku dalam tu ada isu masa tu berlakunya COVID-19 kita punya PKP, kemudian berlaku nanti PKP 2 kali sekali, okay, PKP yang 1.0, okay, dan market jatuh dan sebagainya. Okay, so itu environment ketika report ini dikeluarkan ataupun untuk dia punya financial year. Kemudian dia cerita lagi okay, pasal COVID lagi, the Black Swan, pasal MCO. Okay, all of our operation had to be stopped or reduced during the period and gradually restarted following the new standard operation procedure recommended by the government. This impacted on our revenue generation, bearing in mind that nearly 95% of our sales are to overseas customer. Okay, so 95% revenue ataupun dia punya pasaran adalah untuk pasaran ekspor untuk overseas market. Okay. Despite the challenge, the group recorded total revenue 26.2 million as compared to 33.2 million in financial year 2019, and was able to make a profit before tax of 2.9 million as compared to 6.0 million in 2019. Okay. In line with our business development planning, the group has acquired land and intend to build new factory to cater for business expansion. Okay, so dia ada acquire satu tanah baru untuk didirikan kilang. The construction cost will be funded by a combination of internally generated fund and bank borrowing. Okay, so ada dua source of fund untuk this dia punya capex ni. Okay, datang daripada internal fund, duit dia sendiri, dan juga daripada
bank borrowings. Okay, so dia bukan 100% daripada bank, which is okay. Nanti kita tengok macam mana dia punya cash position dia. On behalf of the board, okay, thank you. Right, moving on to page number 7 is the management discussion analysis. This dynamic was established in early 2003 in the state of Melaka. Okay, so asal dekat Melaka lah, orang Melaka ni. Diasaskan tahun 2003. We provide under one roof technical research and solution involving the design, software development, assembly, and installation of automated test equipment for the semiconductor industry. Okay, so ini servis ataupun dia punya business yang dijalankan. Design, software development, assembly, installation of automated test equipment untuk pasaran semiconductor. Okay. Impact of COVID-19 pandemic and movement control. Okay. Alright. Apa dia nak ceritakan dekat sini? Ini measures taken untuk membantu mengekang penyebaran COVID-19 tu. Okay, kita moving on to dia punya financial highlights untuk 2, 3, 4, 5 tahun since 2016 sehingga dah tahun 2020. Right, so kita nampak dekat sini in term of revenue 3 tahun awal meningkat. Okay, tahun 2019 menurun dan tahun 2020 juga menurun. Manakala untuk profit after tax 4 juta meningkat 6 juta, meningkat 8 juta, menurun 5 juta dan menurun kepada 2 juta sahaja. Alright. Numbers of operation, shareholder fund, EPS 3.9 meningkat 4, meningkat menurun, NTA dan juga net increase cash positions. Cash and cash equivalent nanti tambahan atau pengurangan daripada cash dia. So 2016 ada pertambahan 5 juta, 2017 punya berkurang, 2018 bertambah 851,000. Kemudian 2019 juga 20 mengalami pengurangan in term of dia punya cash. Okay. So kalau kita lihat dekat sini in term of net profit, bagi syarikat ni, okay, tadi memang 2 tahun 2020 dan juga 2019 sebenarnya mengalami pengurangan compared to the previous year. So pernah rugi beberapa kali syarikat ni untuk financial year. I think 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 kali pernah rugi since 2006. Pernah 5 kali rugi dan yang lain-lain tu untung. Highest profit pernah dicatat pada tahun 2018, 8.07 juta with revenue 41.3 million. Itu paling tinggi ataupun prestasi terbaik pernah dicatatkan oleh syarikat ini pada tahun 2018. Tapi berjalan 2019 menurun, okay, 2020 juga menurun lagi, which is tinggal 2 juta sahaja. But I think this is something yang mungkin interested ramai orang apabila kita melihat kepada prestasi semasa kewangan syarikat ni. Untuk 3 kuartal sudah mencatatkan keuntungan 7.6 juta, which is already beat last year punya performance. Okay, dan juga with the remaining 1 kuartal lagi, so sama ada dia boleh beat the highest profit, net profit yang pernah dicatatkan pada 2018. Sama-sama kita nantikan pada penghujung financial year ini nanti. Okay, sebab sekarang 7.6, so yang ni 8, so tak jauh lah, sikit lagi, tak sampai 1 juta lagi untuk beat the all time high untuk dia punya net profit. Manakala revenue tertinggi juga pada tahun 2018, 41, dan currently untuk 3 kuartal sudah 36 juta. Okay. Alright.
So kita nantikan bagaimana prestasi untuk syarikat ini bagi penghujung financial year nanti. Alright. Kemudian kita continue page ke-8. This is dalam bentuk graph. Okay. Alright, so bawah ni dia elaborate on dia punya prestasi. Okay. The decrease in revenue was impacted by the COVID-19 pandemic MCO, resulting in lesser sales to customer by financial year 2020. Okay, so berkurangan mainly due to MCO. In spite of the decline in revenue, gross profit margin increased from 57%, okay, to 61% gross margin. Ui, tinggi. Mainly due to sales of machine carrying higher profit margin. Okay, so dia jual machine lah. Wonder. Okay, so 61% is margin. Dia punya profit margin 61%. Tinggi. In tandem with the reduction of revenue for 2020, selling and distribution expenses decreased, resulting from lower provision of sales. Okay. Similarly, administrative expenses also fell because of building expenses. Okay. However, profit before tax margin overall fell from 18% in 2019 to 11% in 2020, mainly due to higher research and development expenditure and foreign exchange losses arising from weakening of the US dollar. Okay. So dia punya profit berkurangan pertama disebabkan oleh pertambahan ataupun peningkatan research and development, dan juga satu lagi daripada kerugian daripada forex, foreign exchange. Overall net profit after, okay, this one kita dah tengok. Kita share the numbers. Okay, kita ada bagi ESOS juga. Numbers of the share increase. Untuk employee, dia bagi employee share of option scheme, ESOS kepada staff dia. So ada pertambahan numbers of share yang kita boleh nampak. Dia akan appear dekat sini. So numbers of share kat sini. So numbers of share untuk company ni currently 174 juta dengan market cap 280 juta ringgit. Okay, so di dalam ACE lah, ACE market, sebab dia tak besar mana pun. Alright. Okay, ni bagus. Dia bagi kita dia punya segment revenue, daripada mana datangnya dia punya revenue. So kita tengok untuk 2020, Malaysia contributed 5.92% saja untuk revenue syarikat ni. Southeast Asia 13.44, juga tak banyak. Okay, so yang paling besar datang daripada North Asia, North Asia 80.56%. Tu paling tinggi, contributor untuk business segment yang paling besar datang daripada North Asia. Second, Southeast Asia. Ketiga, Malaysia. Dan yang keempat daripada US. US tak banyak, just 0.07 sahaja. Okay. So kalau nampak dekat sini peningkatan daripada 70% 2019 untuk pasaran North Asia, meningkat 10%. So banyak peningkatan kat sini. Alright. Okay, so which is good kerana pasaran utama tidak bergantung kepada satu negara sahaja. Okay, dan juga dia banyak ekspor. Okay, so banyak ekspor, bagus. Kita ekspor banyak. Significant asset and liabilities. Okay, property, plant and equipment. Including property impairment made 0.6 million respect Malaysia deposit acquisition and 3 pieces of land. Total 6.28 located in State of Malacca, which is purchase piece. Okay, so dia beli satu tanah baru, cost 6.28 juta. Inventories, diametry required anticipation potential sales. Okay, banyak juga inventories dia meningkat daripada 13 kepada 18 juta. Trade receivables, okay, trade receivable menurun as compared to 2019. Ada investment during there was other investment totally 11.8 million rising from placement of cash deposit in a low risk money market fund. Oh, okay, dia masuk money market fund. Alright, so it's good. Okay, company ni money market saya okay lah. Ada itu kita baca report, ada yang masuk ke dalam unit trust. Dia punya investment, saya pun terkejut. Saya tak pernah jumpa lagi lah. Banyak juga juta dia masuk dalam unit trust fund.
maybe equity ke sukut dia tak mention lah, tapi unit trust fund. Tapi this one dia masuk dalam money market. Okay, so baru saya nak pitch, tapi rupanya dia dah ada dalam money market. Let's say kalau dia nak consider alternative ataupun nak proposal, kita boleh provide. Jangan risau, boleh contact saya untuk money market punya placement. Okay, so kemudian kita tengok trade and payables, borrowing. Okay, ada payables and accruals. Trends and outlook. Sikit je dia nak habis dah ni. Dah almost hampir ke last page lah. So trend and outlook, although the revenue and profit was down compared to financial 2019, impacted on COVID-19 pandemic and MCO imposed by the government. Okay. In the current global race to deliver COVID-19 vaccine and inoculate the population. Alright. Our financial condition remains in good shape with healthy liquidity coverage. We expect to continue build up of potential orders in pipeline, which will enable the group to further expand the workforce. Okay. So dia ada liquidity, tapi dia tak mention berapa. Alright. Tapi banyak lah sebab yang dalam money market ni pun dia ada 11 juta. So mungkin ada lain-lain lah. Dalam FD, of course FD untuk dia punya bank, untuk dia dapatkan bank facilities, ada dalam FD sikit. Kemudian ada mungkin dalam cash, dalam cash account, current account, bukan cash account lah, current account dan sebagainya. Okay. So itu semua dalam kategori cash and cash equivalent yang liquid, yang boleh dapat dengan segera. Okay. Business strategy and risk. Dan juga gearing. Gearing pun saya tak nampak tadi, dia tak mention. Key markets, the group key markets continue to drive. Okay. So pasaran utama masih di North Asia dan juga South Asia. Objectives and strategies. As a technology business, we continue to focus on a heavily invest in research and development activities, continue to enhance our current product range and deliver innovative machines and services in order to the industry top choice of equipment solution provider. The new digital technology industry 4.0 makes it possible to gather and analyze data across machines and also enable faster, more flexible and efficient processes to produce higher quality goods at reduced cost. Consumer rates with such technological development, Viz Dynamic will continue to make effort to ensure our existing and future products are equipped with features and capabilities to support this change. Moreover, rising from the COVID pandemic or MCO, the new norm lifestyle has resulted in a strong demand for product requiring semiconductor devices. Okay. In addition, group continue to explore new markets and business opportunity for its product and services, which will enable us to expand our work. Okay, so good, dia tak complacent dengan the current company position. Okay, so dia still nak growth dan juga nak kembangkan dia punya market share. The strategies above also should help us to achieve business growth until ultimately drive the value creation for the company and shareholder. Anticipated risk, this is the risk foreign exchange, of course, sebab dia banyak berurusan dengan pasaran ekspor, so normally dia akan convert dalam US dollar. Kemudian competition, the trade or competition always present. Okay, price war, we have this risk continue coming with innovative features and securities we have proven. Okay, so that's all. Okay, daripada report ni, walaupun reportnya nampak ringkas, tapi macam terlampau ringkas untuk saya analyse. So kalau macam ni normally kena buka balik untuk dia financial bagian financial statement untuk dapatkan lebih details. Sebab this one memang very on the surface punya information saja. Tak banyak yang kita boleh dapat kat sini, tapi at least ada jugalah something yang kita boleh tahu berkenaan bisnes dia, apa yang dia lakukan, daripada mana main business dia datang, kemudian siapa klien-klien dia, daripada negara mana dan sebagainya. Okay, so memang ringkas, berapa minit je kita dah habis. Kalau anda rasa tidak cukup, so terpaksa kena buka. Saya pun rasa macam kena buka financial statement, dah boleh buka sendiri untuk go through dengan lebih details berkenaan dia punya financial position dan sebagainya. Ada beberapa benda yang saya tak nampak normally, yang saya suka untuk dia letakkan di dalam MDA. MD&A ni normally is dia punya cash and cash equivalent ada berapa, dia punya net gearing berapa,
Kemudian if dia boleh mention siapa dia punya clients, ataupun pecahan dari segi negara, sebab tadi is a region, dia just mention North Asia, South Asia dengan US. Kalau boleh breakdown untuk setiap negara tu berapa contribution dia, dan juga on the outlook, sebab saya macam tak cukup info nak dapat, sebab dia punya outlook tu very short ya, trend dan outlook ni. So dan juga very general. Kalau dia boleh mention on a very specific kepada dia punya industri ataupun dia punya business model tu, how the outlook, mungkin dari segi data berapa persen dia punya CAGR ke, berapa persen in term of dia punya market share, currently dia punya market share, dan berapa dia target nak kembangkan market share dan sebagainya, ataupun dia punya ada new products ataupun new machinery yang dia nak keluarkan. That will be a good reading, good reading ataupun good analysis untuk saya lah, personally sebagai saya lah, untuk saya baca benda tu, untuk saya hadamkan dan untuk saya buat analisis. Alright, so however apa yang ada itulah yang kita boleh baca. Okay, kita bukan insider trading, kita tak buat insider trading ke apa. So whatever available resources yang ada di internet, di dalam report yang dikeluarkan, quarter report, annual reports, kemudian ada statement dan sebagainya, itulah bahan-bahan yang kita boleh gunakan untuk membuat kajian kita. So again, so dalam sesi ni kita tak memberikan sebarang buy call, kita tak berikan sebarang sell call, dan kita tidak memberikan sebarang nasihat pelaburan. Sebarang risiko pelaburan ada di atas risiko masing-masing. Okay, so please take note on that, dan make sure anda faham risiko dan juga pelaburan yang apa yang anda nak buat sebelum anda buat. Okay, so I hope you guys gain something, walaupun tak banyak, tapi saya harap dapat sesuatu. Dan thank you so much kepada anda yang join daripada awal hingga akhir. Dan terima kasih, jutaan terima kasih kepada yang share video saya, sama ada di Facebook ataupun di YouTube. Dan kepada anda yang belum subscribe YouTube saya, please subscribe saya punya channel di YouTube. Nama saya Ahmad Arif Zulkifli, untuk dapatkan knowledge ataupun perkongsian dari semasa ke semasa, insyaAllah. Sehingga kita berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.